জনগণের হাতকে উঠানো জন্য সবাইকে করতালি হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি, আমাদের মাঝে এসেছেন 2026 TTAADC chongmari sampai phekya jesik 2026 bisini ADC chongmari sampai farek asungno juda bodolni voter ro jane hamjangma bodolni bana romai mani uram no shautigno koktoma kasawai phayon khusatai klayo 2021 bisiwo yakni yarung khajak bomtom khajak bokri khajak CPIM hapang asukjangno phusawi Tripura Mata hapango asukmani 2021 simi tabuk 2026 phaikeno bisiba ngani bukha 2026 BC ADC chongmarni sakangno bodol habe mene tabuk jak nanglaja tabo hastewo BJP Tripura Mata IPFT hapang khalaja kathajak bodol kathajak hapang khalaja phiaba o kathajak hapang bodol humbano uram no BJP ni Tripura Mata wo Tripura Mata ni BJP wo IPFT ni Tripura Mata wo IPFT ni BJP wo oba heke bodol yakalaimani mangpili shauthugino kasawi phaitongo thana saukisa sakang bo haino mungya kami amsayo kabangma voter BJP ni banaromani tini October 29 salmari salo haino hai agotolani Robindra Sotobashiki bobono bubagrani manjak mumbai TWF ni luwa jibongbai kabangma voter Tripura Mata ni Bana Romkha sawimanka juda bodol yakarei khungsara sinichi noknukhni khorak sinira voter bubagarni yakbai Tripura Mata ni Bana Romkha o salni bodol hamani pandawo TTAADC hapangni kusam CEO CK Jamatia bo haino Tripura Mata ni Bana Romkha o salo kongnathani bosaka Tripura sarok land rights maya political rights maya economic rights maya kabangma manthayo mayane bagino chobawo ongkhang nango saka kusam CEO CK Jamatia bote bosaka TTAADC 6 schedule khaja tongphano land rights ma tongmani maya regional party simino Tripura sadjafani manthani bagi chobak khlai manai khurang tisai manai saka kusam CEO Tripura Mata no tebo krak khlai samantangmani Tripura soni manthai bantarani bagi chobak khlai bagino Tripura Mata ni Bana Romkha ni saka bote bosaka Tripartite accord ngmani bisa khakta lai thangka rai mang riya Tripura soni o manthai no manrani chobawo sakma bedagi phekya ni saka TTAADC hapangni kusam CEO CK Jamatia Sini dofani Tripura sani the manthai dongmani maya sini land rights political rights economic rights jotono chong kita manan dongmani malia bai khajaka jongbai bai chong corner khajaka age sini dofani the land rights economic rights political rights no manani bamino Tripura sano chong khansa khlai chong tawa manokanai fight makane tawa sini Tripura sani land rights no ensure khainani bangai je Tripura tribal areas autonomous district council khajaka under the provisions of 6th schedule aro bahina debabe land rights manani kok tongmani mane allotment of land manani kok tongmani abo guri jagya abo maiya haini bangai Tripura Mata political party যদি এডিসিও ক্ষমতাও পাইয়ে স্টেট গভর্নমেন্টও যদি পাওয়ার পাইমা খায় जों डेफिनेटली जोंनि Tripura सारनि जे लैंड राइट्स माने बन जों एनश्योर खायनाय लैंड राइट्स जों लैंड अलॉटमेंट दनाय बाते पॉलिटिकल राइट्स जेमन तबक एडिसि एलाकागो 587 विलेज कमिटीज दंगो कारण निगा ता पर्यंत Our due with the village committee election खाने बंगी अब election खाइजे क्या करमाने चीन इतने प्रसार निजे political rights तो मन already त्रिपुरा को जब ग्राम पंचायत election में थंका assembly election में थंका parliament election में थंका किंतु election due मन परे वो एडिसी एलाका को हमके विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजे क्या करमाने त्रिपुरा सारो निजे पॉलिटिकल राइट्स मनी मनो रोजा ग्यांग मितोंका हानि बांगै एकमात्र सिनी दफानि कि त्रिपुरा सारो नि लैंड राइट पॉलिटिकल राइट्स नि कक थाना है एकमात्र रीजनल पार्टी त्रिपुरा मता पार्टी त्रिपुरा मता पार्टी ने एकमात्र खाइगी एडिसी बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म खाइमे खांका सिनी त्रिपुरा सारो ने ओ राइट्स political rights hindi economic rights hindi their constitutional rights ensure khaiman hani bangino
जों तो नायखा और स्टेट फॉर द लास्ट 76 years कांग्रेस रूल खायखा कम्युनिस्ट पार्टी रूल खायखा तब बीजेपी रूल खाई दङ ओंखे जे मिनिमाम जे राइट्स दंमोन बे राइट्स से रजा गया रनाय 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 ही साइ दङ किन्तु रजा गया खायनि बाङैनो ताबो त्रिपुरा माता पार्टीनि जत अरनगो फायै ताराक फाय त्रिपुरा माता पार्टी गभर्नमेंट फॉर्म खायने नांखा खायनि बाङैनो आं त्रिपुरा माता पार्टीयाव दिनै जइन खालायखा जेहेतु टिकट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हालदों में संख्या के लिए ना तो मकाई अब बहाय निम्बले एकॉर्ड खालायखा ट्राइपार्टाइट एकॉर्ड अंखा त्रिपुरा बने पर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अंखा एग्रीमेंट अंखा अंगे तो बनो तो नंग इम्प्लीमेंटेशन खायना नांगो बनो पर्यन्ते जे ताल बाहाना रनाय रनाय होय दंगै रया आर बाहायनो लैंड राइट्स नि कक सजाका पॉलिटिकल राइट्स नि कक सजाका कल्चरल राइट्स नि कक सजाका एग्रीमेंट अंगे तो नंग बनो तो नंग इम्प्लीमेंट खायना नांगनेब्ले इंगा आर नगो कोनो पॉलिटिकल विल करै तब स्टेट गवर्नमेंट कोनो पॉलिटिकल विल करै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोनो पॉलिटिकल विल करै हायनि बाङैनो बनो मानानि हिंगा जों थानसा खायै यूनाइटेड जों फाइट खायना नांनाय हायनि बाङैनो एकमात्र त्रिपुरा माता पॉलिटिकल पार्टी न सिनि दफानि राइट्स नि कक सागो हायनि बाङैनो आं दिनै जइन खायखा सत्ता किस पैसा को जेहेतु नु को त्रिपुरा माता जे के आगे तो कैसा ऑफिसर तंगो तो मने हेदबा इंगनी याक साइ खर्च करने तो गुजा को माहे ini training ini to orang nego kacau angko setting no fika কিন্তু orang nego teibo orang join খাইছিকা যেমন বাগমা ইয়াং মহারানী বিভিন্ন এলাকা থেকে কনস্টিটুয়েন্সিস থেকে orang nego 700 ভোটার তিনি orang join খাইছে